السلام عليكم. الفيديو اللي غادي نقدم لكم اليوم غادي يتكلم على واحد لافيش دو سيكوريتي اللي كنشوفو هنايا على الصورة. دونك هذه سي اون فيش دو سيكوريتي اللي كنلقاوها غالبا في الشركات او بيان لي زوزين او بيان المصانع، دونك اللي فيها بليزيور دونجي. دونك ما كيديروا هاد لي بانو كما كنشوفوا هادو لي بانو، هذا سي ان بانو فيه هاد فيش دو سيكوريتي او بيان ان بانو كي كونتيان هاد لا فيش دو سيكوريتي فيها مكتوب travail et sécurité. travail et sécurité يعني عمل وسلامة. دونك هنا كما كنشوفوا في هاد لي سيركل، لي سيركل بلو، هنا un agent qui porte les anti-bruits. دونك هنا ملي كيديروا هما هاد البانو، دونك راه كاين في لوزين لو بروي كي ديباس واحد لو سوي. فوقاش كنديروهم حنا في بلايص لي كي ديباس 85 ديسيبل. دونك اون فوا كيكون ديباسمون ديال 85 ديسيبل ديال لو بروي، نورمالمون لو بور دي زونتي بروي ايت اوبليغاتوار. كذلك نشوفو هنا دايرين لو كاسك. دونك لو كاسك دو سيكوريتي او بيان الخوذة. Donc, le casque de sécurité joue un rôle très important dans la protection de la tête. Donc, le casque يلعب واحد دور مهم لحماية الرأس، يعني من سقوط الأشياء عليه. لهذا هما دايرين لو كاسك هنايا، مهما دايرون إلا راه كاين واحد لو ريسك داخل المعمل. أوسي حداها دايرين لي غون دو سيكوريتي. Donc, le port des gants de sécurité est obligatoire au sein de l'entreprise. Pourquoi? Pour éviter les accidents de travail. Aussi pourquoi? لأنه كاين des dangers، كاين يعني الآلات، كاين لاغريس، كاين الزيت، كاين الاندستريال، كاين بزاف ديال الأمور اللي غادي كاينين داخل المعمل. دونك هنا خصنا نستعملو هاد les gants de sécurité. Pourquoi? Pour la protection ديال le corps ديالنا و les mains ديالنا aussi. دونك هنا كما كنشوفو عاوتاني لي chaussures de sécurité. دونك ملي كيكتبوا عاوتاني chaussures de sécurité، دونك كاين واحد لو ريسك اللي تقدر طيح شي واحد طيح له شي حاجه، شي حديده ولا شي حاجه. دونك هنا خص لي chaussures، دونك هنا خص هاد لوفريي او بيان لومبلويي يدير les chaussures de sécurité. Pourquoi? Pour prévenir les risques ou bien pour prévenir les problèmes ou bien les accidents على المستوى لي بي ديالو، مستوى الرجل ديالو. دونك هنا كما كنشوفو عاوتاني كاين لي لونيت دو سيكوريتي. دونك هنا لي لونيت دو سيكوريتي كما نشوفو هما هادو les lunettes de sécurité. Donc les lunettes de sécurité jouent aussi un rôle très important dans la protection de la projection des grains ou bien les étincelles ou bien les corps étrangers يمكنوا يدخلوا العين ديال لاجو. كذلك كما تشوفوا هنا les anti poussières. Donc هذا c'est un anti-poussière كما كنشوفوا. Un anti-poussière aussi joue un rôle très important dans la protection respiratoire. إذن voilà هذا c'est un anti-poussière. كذلك هذا c'est une visière كما كنشوفوا هنا. c'est une visière اللي كدير على الوجه، تكون un écran facial. un écran facial كيدار لوقيته اللي كتكون واحد يعني l'oxycoupage ou bien le grattage ou bien le meulage à l'aide de la meule électrique. Donc, quand la projection des étincelles, les grains ou bien les corps étrangers
على الوجه. Donc l'agent ou bien l'employé doit porter les visières ou bien la visière. كذلك تشوفوا هاد لاجون هنا كي بورت لو هارني دو سيكوريتي ديالو، شاد هاد حزام السلامة من الفوق. على بوركوا pour éviter le risque ديال chute dans hauteur. دونك هنا مهما دايرين هاد الهارني دو سيكوريتي دونك سي لوبليغاسيون. دونك هاد لاجون اللي كاين هنايا خدام او بيان لومبلويي او سان دو لوزين doit porter le harnais de sécurité pour éviter les ou bien le risque ديال le chute dans hauteur. دونك كما كنشوفوا عاوتاني هنايا le port de la tenue de travail ou bien blouson. Donc هنا combinaison donc est obligatoire au sein de l'entreprise. Il faut le respecter. Donc il faut respecter هاد les consignes de sécurité pour prévenir les problèmes. كذلك كنشوفوا هنايا الماسك غاز. الماسك ديال الغاز كنديروه مثلا لي زيسباس كونفيني، لي زيسباس اللي كيكون فيهم مثلا لا بوسيير بزاف، كنديرو مثلا في البلايص اللي فيهم يعني الديجاجمون ديال الغاز اكسيتيرا. دونك هنا خصنا ضروري هاد لو بور ديال هاد لو ماسك ديال الغاز اونتي غاز. دونك خصو يدار و ريسبكتا بار لي زومبلويي. دونك هذا تيتكلم هاد لافيش دو سيكوريتي كي كونتيان بليزيور اوبجي كما كنشوفوا هنايا، بليزيور équipements tels que les anti-bruit, le casque, les gants de sécurité, les chaussures de sécurité, les lunettes, l'anti-poussière, visière, le harnais de sécurité, les combinaisons, bien la tenue de travail, ainsi aussi عاوتاني عندنا l'anti-gaz. Donc هنا الماسك anti-gaz est obligatoire au sein de l'entreprise. Pourquoi? Pour prévenir les problèmes en cas de situation dangereuse. نتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم وشكرا.